السلام عليكم. اليوم غادي نحضروا بسكوي بالتمر. Aujourd'hui, on va préparer de petits biscuits fourrés à la pâte des dattes. المرحلة الأولى غادي نحضروا العجوة تاع التمر. La première étape, on va préparer la pâte des dattes. نحتاجو أن هنا عندي 400 غرام تمر، ملعقة كبيرة ونصف من الزبدة أو مارغرين، وملعقة صغيرة من القرفة. هذه على حساب العجينة. أنا ما غاديش نديرو كيلو تاع عجين، ندير غير نصف كيلو، إذا نحتاج إلا 400 غرام. Ici j'ai 400 grammes de pâte des dattes, une cuillère à soupe et demie de beurre ou de margarine, une petite cuillère à café de cannelle en poudre. Je vais malaxer tout et après on va préparer la pâte. للعجينة هنا درت 3 كيسان ونصف من الدقيق الأبيض، جاتني 550 غرام دقيق، ودرت 2 أكياس فانيليا وقبصة ملح. والخامات الحلويات نحتاجو ملعقة كبيرة ونصف. أنا من مايش عندي غير نصف ساشي، دونك نكملها بالبيكربونات de soude. Pour la pâte, on a besoin de 3 verres et demi de farine, équivalent de 550 grammes de farine, une pincée de sel, 2 sachets de vanille. Pour la levure chimique, une cuillère à soupe et demie de levure chimique. 2 ملاعق كبيرة من النشا، 2 cuillères à soupe de maïzena. 2 ملاعق كبيرة من الحليب بودرة، 2 cuillères à soupe de lait en poudre. نخلطوا كلشي مع بعض. On va mélanger les ingrédients secs. للمواد السائلة نحتاجو 2 حبات بيض، كأس سكر. في الوصفة الأصلية يديروا كأس زيت، ولكن أنا الدقيق تاعي ما يتشربش، إذا ندير غير نصف كاس تاع زيت. إذا كان عندكم فاينة اللي تشرب ديروا كاس. Pour les ingrédients liquides, on a besoin de 2 œufs, 1 verre de sucre et 1 verre d'huile. Si vous avez la farine qui n'absorbe pas l'humidité, vous mettez juste un demi-verre. Je خلطها في الخلاط. Je viens de mélanger tout dans un blender et je vais mettre ça dans les ingrédients secs. Bon, هي جاتني كاس زيت وكاس سكر، 2 حبات بيض، وخلطهم في الخلاط وني ضفتهم على الدقيق تاعي. الآن غادي نضيف ربع كوب تاع حليب، من بعد نخلوها ترتاح. Bon, j'ai mis 1 verre d'huile, 1 verre de sucre, 2 œufs, j'ai mélangé avec le blender, puis j'ai malaxé avec ma main au bout des doigts, puis je vais maintenant rajouter 1/4 de verre de lait, juste un petit peu. أنا خلطتها وتوني ما تتلصقش، نخلوها ترتاح 20 دقيقة. Je viens de mélanger jusqu'à obtenir une pâte non collante. On la laisse reposer 20 minutes. نحلو العجينة على شكل مستطيل، منستش تدهنوا طاولة العمل. On l'étale en tant que rectangulaire. N'oubliez pas de huiler votre table. نديرو التمر في الوسط ومن بعد نغلقوا عليه. On forme notre pâte des dattes en boudin, puis on ferme ce boudin. هاني غلقت. والآن بالفرشاة نصور عليه خطوط. Avec ma fourchette, je vais faire des sillons. والآن أقطعه إلى قطع صغيرة. Donc je vais le découper en petits parts. هاني شكلته، والآن ندخلو للفرن على 190 درجة، نسخن من قبل. Je viens de les façonner en petites galettes rectangulaires. Maintenant, je vais l'enfourner à 180 degrés préchauffés.
هو من بعد ما خرج من الفرن حمرته من الفوق، يعني طفيت من التحت وشعلت من الفوق باش يحمر لي. قبل ما تتناولوه خلوه يبرد نهائيا. أتمنى أن الوصفة عجبتكم وتجربوها وتفرحوا ولادكم بالدخول المدرسي. اضغطوا لايك واشتركوا في قناتي. مع السلامة. Voilà, mes biscuits sont cuits. J'ai allumé la grille pour qu'ils soient dorés dessus. Voilà. Ils sont croquants. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Vous cliquez sur like et vous abonnez à ma chaîne et essayez cette recette pour les enfants. Bon appétit!